समस्त मोर नमस्कार शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज शुक्रवार प्रभु महाप्रभु श्री जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु, समस्त परिवार को सुख समृद्धि रे भरी दियंतु। एतिकी तांग निकट रे मोर निवेदन एवं प्रार्थना। ए अवसर में मुझे गोटे कथा आपन को कहवाक चाहे आज्ञा। महाभारत युद्धर कथा। महाभारत युद्ध आपात शेष हो जाइछि। जेतबेले पांडव माने शिविर रे अनुभव कले जे दुर्योधन एकमात्र बंचिचंती, ता सत्यासत्य केउठारे अछंती जानिया पाई जेतबेले स्थिर करबा पाई चिंता व्यक्त करागला, सेही समय रे प्रभु श्रीकृष्ण कहिथिले जे सहदेव को पचार से ही कहीदेव। सहदेव को जेतबेले पचरा जाइथिला, सहदेव महोदय त्रिकालदर्शी अटंती। से कहले कि व्यास सरोवर रे माँ लक्ष्मी को पाखरे आश्रय नहीं दुर्योधन भाई। एणु समस्ते जीवापाई चेष्टित हेले जो आमर व्यास सरोवर नदी कूल को। जेतबेले दुर्योधन पारी होइचंती व्यास सरोवर, सेतिक बेलर कथा मु पदे आनिबा पई आपन आगे चाहे। व्यास सरोवर नदी रक्त रंजित हो जाइछि, समस्त नीर रक्त रे परिणत हो जाइछि। जेतबेले जेते सब धरिले पारी हवा पाई जे जीवा पाई, किंतु को सब तांकर भार को संभाली पारि नथिला। गोटे सब से भार को संभाली थला। ता धीर से पारी हेई जेतबेले जाई माँ को पाखरे आश्रय नवा पाई पहुँचिले एवं शेष को जेतबेले ताको उल्टे देखिले, सी होची तांकर पुत्र लक्ष्मण कुमार रो सबटी। एणु सेठी पुत्र शोक से करिथिले एवं निजको धिकार करथिले एवं मो पाई समस्ते मृत्युवरण कले बेली सेतिबेले से भाविथिले। बहु शेष रे भाविला बेलको समस्त कार्य शेष हो जाइथिला। तापर जाई से आश्रय नैथिले माँ को निकट रे। माँ ताको निर्देश दैथिले, देख जदि तू ए जगह छाड़ी जीवो ताले तोर मृत्यु निश्चित। यह मानी से थिला जेतबेले जेतबेले व्यास सरोवर नदी कूल रे भीम जाई रड़ी दे डाकंती। गोटे रड़ी गला, द्वितीय रड़ी गला, तृतीय रड़ को से होची वीर। युद्धर ललकार को से एड़े दे पारिबो नाही। एणु दुर्योधन बाहरी आसीथिले माँ को कथा न मानी युद्ध क्षेत्र पाखक नदी कूल को आसते, नढ़ई क्षेत्र को आसते। एणु सेठारे दुई जनक लड़ई होइतिला व्यास सरोवर नदी कूल रे। जेतबेले घमाघोट नढ़ई हला, दुर्योधनकर 72 भार गदा, भीमंकर 52 भार गदा, ये भितर नढ़ई चलला। भीम अवश ही पड़िले। तांकर थला प्रथम बाजी भीमहार जो कथा थला ऋषशृंग पर्वतर अभिशाप थिला, ताको मने पकई देवा पई ऋषशृंग का नाम शंखध्वनि मध्य प्रभु कृष्ण करिथिले। तांकर शत हस्तिर बल पुणी पळै आसतला एवं से पुणी जोरदार देकरी नड़ी थले, किंतु दुर्योधन को हराई पार नथिले ना मारी पार नथिले। यार किछि गूढ़ रहस्य थिला। माँ को दृष्टि रे दुर्योधनर समस्त अंश वज्र हो जाइथला, केवल जंघरे आवरण थिवारु वज्र ही नथिला। सेई जंघ को हाथ मारी आखिठार मारी प्रभु श्रीकृष्ण देखै दैथिले। सेठु तापरे भीम सेठारे
ଜଙ୍ଘରେ ବଜ୍ରଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ 5 ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସେ ଭାଇ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମେ ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେଇଠି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କୁହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଜାଣିବି। ସେଇଠି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଥୋଡ଼େ ବାଟକୁ। ସେଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ ବଡ଼? ଏକରେ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋତେ କୁହନ୍ତି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ତୁମଠୁ ଅଧିକା। ତୁମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ତୁମ କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ରାଜଗାଦି ଦାବି କରୁଥିଲି, ବଡ଼ ଭାଗ ହିସାବରେ, ମୋ ପିତୃ ଭାଗ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ତୁମେ ନିଜେ ରଜା ହେଇଥିଲ। ତୁମେ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କରିଥିଲ କି? ଚତୁର୍ଥରେ, ମୁଁ କେବଳ ଏକ ପତ୍ନୀକ ଭାନୁମତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଥିଲି ଏବଂ ଦୈନିକ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତୁମର ହେଉଛନ୍ତି 16,000 ଗୋପନାରୀ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ରାଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଥାଏ। ଏଣୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବଡ଼ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଦେବ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ରହେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରେ, ଏତିକି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, ତୁମ ଅନ୍ତରର କଥା କୁହ। ସେଇଠାରେ କିଛି ଆଉ କହିନଥିଲେ, ସେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଖିଠାର ମାରି ଜଙ୍ଘକୁ ଦେଖେଇଦେଲି? ନା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି। ମୋର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଚାଲିଥିଲା, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବା କହି ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ଜବରଦସ୍ତି କରି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କଲ ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟିଆ କଥାରେ ରାଗ କରି ପଳେଇ ଆସିଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କଲ? ନା, ଦେଖ ତମ ମନୋଭାବ, ଏହା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କରାଗଲା। ତୁମେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲ, ତାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବି, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଖିମିଟିକା ତୁମକୁ ମାରିଥିଲି, ସେ ଆଖି ମୋର ଗୋଲାକାର ଆଖି ରହିବ, ଆଖିମିଟିକା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଥିବି। ଶରଧାବାଲି ଆଉ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ତୁମକୁ ବଚନବଦ୍ଧ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେଦିନର କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।